بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأهلا وسهلا بكم في المجلس 11 من القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. نعم. Baik, setelah tadi Syekh Setelah tadi Syekh membuka dengan hamdalah dan dengan salawat hamdalah kepada dan Nabi salawat Sallallahu Alaihi kepada Nabi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita akan insyaallah kita melanjutkan akan kembali melanjutkan kembali majelis majelis yang ke-11 yang ke-11 dari kitab dari kitab Ajwibah Ajwibah Syekh Shalih Syekh Fauzan Shalih Fauzan an Masal عن Kufri wal مسألة Iman. الكفر والإيمان. Nah, نعم، وصلنا إلى مسألة الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، الصفحة 81. نعم. kita sampai Kita kepada sampai permasalahan kepada permasalahan al-farqu al-farqu baina masail baina zahirah masail dhahirah wal masail wal masail al-khafiyah, al-khafiyah, itu perbedaan itu perbedaan antara antara permasalahan jelas permasalahan jelas dan dan permasalahan yang sama, yaitu pada yaitu halaman pada halaman 81. 81. نعم، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هو ضابط قيام الحجة، حيث نرى شيخ الإسلام يعني ابن تيمية مع قوة حجته وبيانه يقول كثيرا لخصومه في مناظراته لهم: لو قلت بقولكم لكفرت. فهو رحمه الله لم يكفرهم، مع أنه أقام الحجة عليهم. فأجاب الشيخ: لأن هذا فيه احتمال وتأويل من الأمور الغامضة، يعني التي قد تخفى. أما الأمور الواضحة ما فيها عذر، كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الشرك، أشد أيضا تحريم الميتة. هذه أمور واضحة ما يعذر أحد بعد بلوغها له، وأعظمها تحريم الشرك. هذا ما هو بخفي. تحريم الشرك واضح من الآيات والوعيد عليه، فلا يعذر بهذا. إنما هذا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذا قصد الشيخ رحمه الله، الأمور الخفية التي خفيت عليهم. Baik. طيب. Syekh Shalih Syekh Shalih Fauzan ditanya, hafizahullah ditanya, apa patokan apa yang patokan yang menjadikan menjadikan setelah tegak setelah hujah tegak hujah? dari sisi Dari sisi kita banyak kita melihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah disertai dengan kuat hujahnya beliau dan penjelasannya, beliau banyak mengatakan kepada lawan debatnya ketika berdebat dengannya, beliau banyak mengatakan kepada mereka, kalau sekiranya aku berpandangan dengan pandangan kalian atau berpendapat dengan pendapat kalian, tentu aku telah kafir. Nah, beliau rahimahullah tidak mengkafirkan mereka, padahal beliau telah menegakkan hujah kepada mereka. Ya, pada saat yang bersamaan beliau telah menegakkan hujah kepada mereka. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjawab, dikarenakan hal tersebut di dalamnya terdapat ihtimal dan ta'wil. Nah, terdapat kemungkinan dan ta'wil. Ya, di antara perkara-perkara yang dhamidah, perkara-perkara yang samar, ya. Adapun perkara-perkara yang jelas, maka tidak ada uzur di dalamnya. Seperti pengharaman khamar, ya, pengharaman zina, pengharaman syirik, ini lebih jelas juga. Ya. Pengharaman bangkai, ini adalah perkara-perkara yang jelas.
Ya, tidak ada seorang pun yang diberi uzur di dalam masalah tersebut setelah sampai kepadanya keterangan. Dan yang paling besar di antaranya adalah pengharaman syirik. Hal ini bukanlah perkara yang samar. Pengharaman syirik ini jelas dari ayat-ayat dan ancaman-ancaman asal tersebut. Maka tidak diberi uzur dengan hal tersebut. Nah, hal tersebut hanyalah berlaku, ya maksudnya uzur dalam kejahilan, hanyalah berlaku di dalam perkara-perkara yang samar, yang butuh kepada penjelasan lebih. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah, yaitu perkara-perkara yang samar, yang perkara tersebut samar kepada mereka atau atas mereka. Nah, Syekh. نعم، يوجد أخ رفع يده. إذا عندك سؤال أخي يعني بعد الدرس إن شاء الله الأسئلة. Yang mengatakan insya Allah kalau pertanyaan nanti setelah beres ya, setelah beres materi nanti dibolehkan ada pertanyaan. Nah, atau itu hanya terpencet saja gitu kan, ya, Abu Abdul Rashid As-Salafi ini. نعم. نقلت في الحاشية كلاما مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة. إذن هنا الضابط في المسائل الظاهرة هي أنها معلومة عند الخواص من طلبة العلم والعلماء والعوام، التي تعلم العامة والخاصة أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها. وسيذكر أمثلة للأمور الظاهرة الآن، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل أمره بالصلوات، هذا أولا ذكر المسألة الأولى هي عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، والثاني قال: ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها. والمسألة الأخرى: ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس. جعل ابن تيمية معاداة وتكفير المشركين من المسائل الظاهرة. وقال أيضا، ضرب مثالا آخر: ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون. نعم. Dinukil di sini ya, di dalam hasyiah kalam yang penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid 4 halaman 54. Ya. Dan ini apabila di dalam perkara-perkara yang khafi, ya, maka bisa jadi dikatakan dia keliru di dalamnya, sesat dan belum tegak hujah. Ya, belum tegak hujah atasnya yang menyebabkan pelakunya kafir. Ya. Nah, ini di sini Syekhul Islam menjelaskan dhabit, ya, batasannya, ya, antara perkara khafiyah dan perkara yang zahirah. Akan tetapi hal tersebut, ya, terjadi di kelompok-kelompok mereka, ya, pada atau terjerumus, ya, di dalam kelompok-kelompok mereka, ya, yaitu dalam perkara-perkara yang zahir
di mana perkara-perkara tersebut diketahui oleh orang awam dan orang khusus, oleh awam kaum muslimin dan para penuntut ilmu serta ulama, bahwasanya hal tersebut merupakan agama kaum muslimin. Ya, bahkan Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya Muhammad SAW diutus dengan hal tersebut dan mengkafirkan yang menyelisihinya. Nah, kemudian Syekh memberikan contoh seperti perintah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dan melarang dari beribadah kepada siapapun selain Allah, baik malaikat, para nabi, matahari, bulan, bintang, patung dan yang lainnya. Maka ini merupakan syiar Islam yang paling zahir. Ya, syiar Islam yang paling jelas. Ya. Kemudian permasalahan lain seperti perintah sholat 5 waktu dan pengwajibannya, ya, atas hal tersebut dan mengagungkan perkaranya, ya. Kemudian ini permasalahan berbeda lagi seperti memusuhi Yahudi dan Nasrani dan musyrikin dan Sabi dan Majus. Ya. Kemudian ada permasalahan yang lain lagi seperti pengharaman perbuatan-perbuatan keji, riba, khamar, judi dan yang semisalnya. Ya, thumma tajid katsiran min ru'asaihim waqaw fi hadzal umur. Kemudian kamu dapati kebanyakan dari pemimpin mereka terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Fakanu murtadin, maka mereka murtad, ya. Walaupun ya mereka bisa jadi bertobat dari hal tersebut kemudian kembali lagi. Entah kalamuhu. نعم. وقوله ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون. هنا هذه إشارة إلى تكفير ابن تيمية رحمه الله للفخر الرازي إمام الأشعرية في وقته، وسيجيء كلام أئمة الدعوة في بيان ذلك. نعم. Nah, jadi kalimat ya fakanu murtadin wa in kanu qad yatubuna min dzalik wa ya'udun, ini apa isyarat takfir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Fakhr Razi, ya, di antara apa aimatul kalam, ya, aimatul ahlul kalam. Nah, ya, nanti نعم. ada penjelasannya. نعم. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على كلام ابن تيمية الذي مر، قال ذلك في الدرر الثانية المجلد 9، وصرح رضي الله عنه يعني ابن تيمية أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين يعني على الأشاعرة لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، يعني الفخر الرازي، وذكر كلام ابن تيمية يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكره بطوله ثم قال فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكر أعداء الله، أي هؤلاء الذين يزعمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر أحدا ولا يكفر الجهال ولا يكفر المشركين، فسماهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعداء لله عز وجل. نعم. Nah, kemudian selanjutnya di sini dinukil kalam dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah memberikan ta'liq, ya, komentar kepada kalam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 9 halaman 406 sampai 405 sampai 406. Nah, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu ya telah menerangkan secara jelas, ya telah menerangkan juga secara jelas bahwasanya kalam beliau, ya, ucapan beliau di dalam selain permasalahan-permasalahan yang zahirah, ya, perkataan yang tadi dinukil, ya. Ya. Kemudian beliau berkata di dalam bantahan beliau terhadap mutakallimin, ya, terhadap ahli kalam. Ya, tatkala disebutkan bahwasanya sebagian aimah mereka, ya, sebagian imam-imam ahli kalam, maka kedapatan pada diri mereka bentuk kemurtadan dari Islam, ya banyak, ya. Artinya banyak
kedapatan banyak kemurtadan dari dinul Islam ini syarat kepada Fakhrul Razi, ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan kalam Ibnu Taimiyah, kemudian mengatakan fata'amal hadza, maka renungkanlah hal tersebut dan renungkanlah apa yang ada di dalamnya berupa tafsir syubhah, menjelaskan syubhat yang disebutkan oleh musuh-musuh Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan siapapun, ya, tidak mengkafirkan orang yang jahil dan yang semisalnya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebagai a'da'ullah, sebagai musuh-musuh Allah. Nah, نعم. وفخر الرازي كتب كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وقرر فيه صراحة عبادة غير الله ودعاء النجوم والكواكب والذبح لها والنذر لها. وأيضا وجد في بعض كتبه السحر وطلاسم والعياذ بالله. لذلك حكم ابن تيمية في غير موضع بردته عن الإسلام والعياذ بالله. jadi Fakhrul Razi ini membuat menta'alif atau menyusun kitab yang berjudul Sirrul Maktum, ya. Unwanuhu aid ya Syekh, kitab السر المكتوم، السر المكتوم يعني nah, المخفي في nah, مخاطبة النجوم. jadi kitab As-Sirrul Maktum fi Mukhatabatin Nujum. Jadi kitab ini di mana Fakhrul Razi yang mentakrir, ya, menetapkan peribadatan kepada selain Allah, dan ini ke bintang. Jadi berkurban atau menyembelih atau berdoa kepada para bintang. Nah, di situ Fakhrul Razi membolehkan hal tersebut. Dan di sebagian kitabnya ada juga yang mengajarkan tentang sihir. Nah, نعم. وقال العلامة عبد الله أبا الطين رحمه الله معلقا أيضا على كلام ابن تيمية الذي تقدم ذكره، قال ذلك في الدرر الثانية المجلد 10، قال: فانظر إلى تفريق ابن تيمية يعني بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة. فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقا ولم يتوقف في الجاهل، فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وقال في من ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لم يمكن تكفيرهم لأنهم جهال، كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلا، أي فرق بين هذه وذاك، بل قال لا يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا، أو إن كانوا جهالا، مع أن قول الشيخ رحمه الله في عدم تكفير الجهمية ونحوهم خلاف المشهور في المذهب، فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن ونفي الرؤية ونحو ذلك. berkata Al-Alama Abdullah Ababitin rahimahullah, ya, mentaklik kalam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah jilid 10. Maka perhatikan bagaimana beliau membedakan antara al-maqalat al-khafiyah dan perkara-perkara yang zahir, ya, perkara-perkara yang samar dan perkara-perkara yang zahir. Beliau berkata di dalam perkara-perkara yang samar yang itu merupakan kekufuran,
maka bisa jadi dikatakan sesungguhnya dia di dalamnya keliru, sesat, belum tegak atasnya hujah yang menyebabkan kafir pelakunya, ya. Maka walam yaqul dzalika fil umma adh-dhahirah. Maka hal tersebut beliau tidak mengatakan di dalam perkara-perkara yang zahir, ya. Akan tetapi beliau mengatakan, kemudian kamu dapati kebanyakan dari pemimpin mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut sehingga mereka murtad. Maka Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah menghukumi mereka murtad secara mutlak. Nah, beliau tidak tawakuf, artinya apa? Tidak tawakuf kepada yang jahil. Maksudnya orang jahil pun kufur kalau dalam perkara-perkara yang zahir, ya. Maka kalimat beliau sangat jelas ketika membedakan perkara-perkara mukafirah yang sifatnya khafi, ya. Contoh seperti kejahilan terhadap sebagian sifat yang semisalnya, maka fala yukafir bihal jahil. Beliau tidak mengkafirkan karena hal tersebut orang yang jahil. Seperti perkataan beliau kepada kelompok Jahmiyah, kepada orang Jahmiyah, ya. Kamu menurutku atau kalian menurutku tidak kafir dikarenakan kalian jahil, ya. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang melakukan sebagian macam kesyirikan karena kebodohan, lam yumkin takfiruhum, ya. Tidak mungkin, ya, mengkafirkan mereka sehingga dijelaskan kepada mereka ajaran yang dibawa oleh Rasul. Walam yakul lam yum kaifa al kalam lam yumakan takfiruhum sih. قال لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، ولم يقل لم يمكن تكفيرهم لأنهم جهال. قصد الشيخ أن الجهل ليس عذر، بل من بلغه جاء به الرسول، يعني من بلغه دعوة الرسول والقرآن وبقي على جهله فلا عذر له. هذا قصد الشيخ. Baik. Saya tidak mengatakan tidak mungkin mengkafirkan mereka dikarenakan mereka jahil. Ya, sebagaimana ya, beliau mengatakan terhadap orang yang mengingkari sebagian sifat karena kejahilan. Ya. Balqal, bahkan beliau mengatakan lam yumkin takfiruhum hatta yubayyana lahum. Ya. Tidak mungkin mengkafirkan mereka sehingga dijelaskan kepada mereka ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Kemudian mereka tidak berhenti dari hal tersebut. Atau mereka apabila mereka jahil, atau apabila mereka jahil. Nah, padahal bahwasanya perkataan Syekh rahimahullah, ya, ketika tidak mengkafirkan Jahmiyah dan yang semisal mereka, ini menyelisih pendapat yang masyhur di dalam mazhab, mazhab Ahmad, ya. Karena yang sahih di dalam mazhab adalah takfir terhadap mujtahid dai yang menyeru kepada pendapat Al-Quran adalah makhluk atau menafikan ru'yah dan yang semisalnya. Intah kalamuhu. طيب هنا هذا تعقيب من الشيخ عبد الله أباطيان رحمه الله على شيخ الإسلام ابن تيمية. ينبغي أن نبين معنى هذا التعقيب لما قال مع أن قول الشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية في عدم تكفير الجهمية ونحوهم خلاف المشهور من المذهب، يعني مذهب الحنابلة المتأخرين. خلاف المشهور من المذهب يعني مذهب المتأخرين المعتمد من المذهب الحنبلي. فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن، يعني الصحيح من مذهب المتأخرين المعتمد الذي حققه المرداوي، الداعي إلى القول بخلق القرآن ونفي الرؤية ونحو ذلك. طيب هنا ينبغي أن تحرر هذه المسألة. مذهب المتأخرين من الحنابلة كما قرره المرداوي وسار على ذلك علماء الحنابلة المتأخرون، أنهم يحكمون بكفر الداعي إلى بدع الجهمية، الداعي إلى بدع الجهمية مباشرة ولا يعذر.
عندهم من ينفي علو الله عز وجل على خلقه، أو يقول بخلق القرآن، أو ينفي وينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، ويكون مع ذلك داعيا إلى بدعته، من الدعاة إلى هذه البدع الجهمية، فإنهم يكفرونه. وأما الخامل الذي لا يدعو إلى بدعته ولم يشتهر بها، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة عندهم. هذا هو قصد الشيخ عبد الله أبا الطين في تقريره مذهب متأخري الحنابلة. والقول الثاني وهو قول السلف رحمهم الله، وقول أحمد وسائر الأئمة الذين عاصروا أحمد وقبل أحمد، أن من قال بخلق القرآن وأنكر العلو وأنكر الرؤية وأتى بهذه البدع الجهمية العظمى الظاهرة الكبيرة، فهذا يحكم بكفره مباشرة عند الأئمة المتقدمين. Jadi tadi Syekh Ababitin memberikan ta'qib, komentar kepada kalam Ibn Taimiyah. Ketika Ibn Taimiyah tidak mentakfir Jahmiyah yang mengingkari tadi sifat Allah bersemayam di atas arasy, kemudian berpandangan khalqul Quran dan jahil terhadap sebagian sifat, bahwasanya pandangan Ibnu Taimiyah ketika tidak langsung mengkafirkan mereka ini menyelisihi pendapat yang masyhur di dalam mazhab, itu di dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad yang mu'tamad dari kalangan المتأخرين sebagaimana dari kalangan mutakhirin, seperti yang ditakrir oleh Al-Mardawi, bahwasanya dai atau mujtahid yang menyeru kepada pandangan Al-Quran adalah makhluk, dan menafikan ru'yah dan yang semisalnya, maka dikafirkan secara langsung. Adapun yang famil, adapun yang dia pasif, tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka tidak dikafirkan kecuali sampai ditegakkan hujah kepadanya. Adapun kalau ulama-ulama salaf seperti ulama di masa Imam Ahmad yang sezaman dengan Imam Ahmad, kemudian yang sebelumnya, maka mereka mengkafirkan orang yang menafikan Allah berada di atas arasy, langsung mengkafirkan. Kemudian orang yang mengingkari ru'yah, demikian juga yang menyeru kepada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. نعم. وأيضا قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، قال: وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء. يعني يقصد الشيخ مسائل القدر الخفيفة وليست العظمى، إنكار العلم هذا مجمع على تكفيره مباشرة، الذي ينكر العلم الأزلي هذا يكفر، لكن يقصد البدع الخفيفة في القدر والبدع الخفيفة في الإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكر هذا أي شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة،
قال ابن تيمية: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. إلى أن قال، يعني الشيخ عبد اللطيف قال: بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد، بخلاف محل النزاع. محل النزاع ما هو؟ الآن يتكلم الشيخ عبد اللطيف عن الشرك الأكبر، عبادة غير الله، ورد على داود بن جرجيس. محل النزاع هنا هو التوحيد، فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة كاشفا لها منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي حديث: وما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار. هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء وزعم أنها مستحبة وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. تحريره يعني محل تحرير المسائل، يعني تخليصها مما تلبس بها. والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه، إلى أن قال الشيخ عبد اللطيف: وأما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم، فلم تدخل في كلام الشيخ أي ابن تيمية لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها. انتهى كلامه رحمه الله. Berkata Al-Allamah Abdul Latif Ibn Abdul Rahman rahimahullah di dalam kitab Minhajut Ta'sis wa Taqdis fi Kashfi Syubhat Daud Ibn Jirjis, halaman 101 sampai 104. Adapun kata beliau kalam, ya, pembicaraan tentang takfir muayyan, pengkafiran personal, ya, maka yang dimaksud dengannya adalah permasalahan yang maksus, permasalahan khusus yang dalilnya samar bagi sebagian manusia, sebagaimana di dalam permasalahan qadar dan irja, ya. Qadariyah tentu yang bid'ah qadariyah yang ringan, ya, bukan yang mengingkari ilmu azali. Kalau mengingkari ilmu azali ini kufur, ya. Taib. Dan yang semisalnya di antara pandangan yang diucapkan oleh ahlul ahwa, ya. Maka sebagian ucapan-ucapan mereka terkandung di dalamnya perkara-perkara kekufuran, baik berupa menolak dalil-dalil kitab dan sunnah mutawatirah, ya, dalil-dalil kitab dan sunnah yang mutawatir, ya, maka ya, atau qaul tersebut terkandung di dalamnya penolakan terhadap sebagian nas-nas, ya, karena kekufuran, ya. Baik. Wala yuhkam ala qaili bil kufri lihtimam wujudul mani. Maka dalam perkara-perkara yang, ya, samar tadi tidak dihukumi yang mengatakannya dengan kekafiran karena ada kemungkinan adanya penghalang, ya, seperti jahil dan tidak ada ilmu dengan nas tersebut atau dengan dilalahnya, ya, karena syariat itu tidak lazim kecuali setelah sampai kepadanya, ya. Oleh karena itu beliau menyebutkan hal tersebut, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kalam terhadap
bid'ah-bid'ah ahlul ahwa, ya. Dan beliau telah menaskan di atas hal tersebut. Dan dia mengatakan di dalam, ya, pengkafiran sebagai apa, pengkafiran manusia di antara, ya, kalangan mutakallimin, ya, yang apa dikafirkan secara personal, ya, setelah beliau mentakrir permasalahan tersebut. Dan yang seperti ini apabila di dalam permasalahan-permasalahan yang khafi, maka bisa jadi dikatakan tidak dikafirkan. Adapun, ya, dari mereka yang terjerumus kepada permasalahan-permasalahan yang zahir, yang jelas, di antara atau permasalahan yang diketahui, ya, yang diketahui bagian dari, yang diketahui secara pasti itu merupakan bagian dari agama, maka tidak abstain, ya, di dalam pengkafiran terhadap yang mengatakannya, ya. Sampai beliau mengatakan rahimahullah, bahkan ibaratnya sharihah, jelas, ya, dalam membatilkan, ya, mafhum tersebut. Nah, fa innaha tufidu kilata hada. Ya. Ma ma'na fa innaha tufidu kilata hada ya Syekh? نعم قول الشيخ عبد اللطيف العنقار رحمه الله بل عبارته يعني عبارة ابن تيمية صريحة في إبطال هذا المفهوم، مفهوم الذي أتى به ابن جرجيس، وهو أن ابن تيمية لا يكفر أحدا ويعذر الجميع بالجهل، فإنها تفيد قلة هذا، يعني أن هذا الكلام قليل باطل الذي جاء به ابن جرجيس، لأن ابن جرجيس كان يستدل بنصوص متشابهة لابن تيمية كما يفعل مرجئة عصرنا. نعم. Baik. Nah, jadi ini kalam dari Syekh Abdul Latif, ya, rahimahullah. Ya, jadi apa, bahkan, ya, ibarah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini secara jelas membatalkan pemahaman yang dibawa oleh Daud bin Jirjis ini. Ya, maka kalam tersebut, ya, ini batil, ya, batil artinya ketika dia tidak mengkafirkan orang-orang yang terjatuh kepada kekafiran yang jelas, ya. Nah, sebagaimana apa di dalam permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu. Berbeda dengan apa permasalahan bikhilaf mahlun niza. Ya, berbeda halnya dengan mahlun niza, artinya yang ini yang sedang diperdebatkan, ya, oleh Syekh Abdul Latif dengan Daud bin Jirjis, yaitu dalam perkara syirik yang jelas, ya. Maka itu merupakan aslul Islam, ya, pondasi Islam dan kaidahnya. Ya. Walau lam yakun minal adillah ila ma aqarra bihi man ya'budul awliya, ya, walaupun tidak ada dalil-dalil kecuali dalil yang diketahui oleh orang yang atau diakui oleh orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh berupa rububiyah Allah Ta'ala dan kemahatunggalan Allah dalam hal menciptakan dan mewujudkan serta mengatur semesta alam, maka ini sudah menjadi dalil yang cukup, ya, untuk membatalkan syubhat tersebut dan membongkarnya, ya, dan mengingkarinya bagi orang yang berpaling darinya dan tidak mengamalkan konsekuensinya berupa beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka oleh karena itu, ya, personal dari kalangan musyrikin jahiliyah Arab, kaum yang umi, yang mereka dikafirkan, ya, dimusyrikan disebabkan apa jelasnya dalil-dalil dan nampaknya bukti-bukti. Ya. Maka di dalam hadis, ya, ma marartu alaih min qabri Dawus au Quraisy faqul lahu, ya. Ma marartu ya Syekh. وما مررت عليه من قبر Nah, دوسين أو قرشي، وفي رواية حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. baik. Tidaklah kamu melewati, ya, kuburan Daus atau Quraisy, orang-orang Quraisy. Daus ini orang yang berkabilah Daus, ya, atau Quraisy, maka katakanlah kepadanya sesungguhnya Muhammad memberi kabar kepadamu gembira dengan neraka, artinya memberi kabar gembira kepadamu dengan neraka. Nah, يقصد maka الذين ini
ماتوا في الجاهلية على الشرك. نعم. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang mati di atas kesyirikan pada masa jahiliyah. Ya, mereka pada ahlul fatrah, ya. Maka bagaimana dengan orang yang tumbuh dari umat ini, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi, mendengar hukum-hukum fikih tentang kewajiban tauhid dan perintah bertauhid, mengharamkan syirik dan larangan dari syirik. Maka apabila dia orang yang termasuk orang yang membaca Al-Qur'an, ya, maka perkaranya lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Apalagi orang yang membandel, ya, inad, ya, di dalam pembolehan terhadap syirik dan mengajak untuk menyembah orang-orang soleh dan para wali dan mengklaim bahwasanya hal tersebut mustahabbah, perkara yang dianjurkan, atau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan kepada hal tersebut. Maka yang seperti ini kekufurannya lebih terang benderang daripada matahari ketika waktu zuhur. Ya, maka tidak boleh abstain di dalam pengkafiran orang seperti itu. Orang yang, ya, mengetahui Islam dan hukum-hukumnya serta kaidah-kaidahnya dan penerangan-penerangannya, ya. Maka keumuman, ya, bagi setiap orang yang musyrik, ya, maka dia pasti memiliki syubhat yang menyebabkan dia berbuat kufur dan syirik. Ya, sampai beliau mengatakan rahimahullah, adapun permasalahan menyembah kubur dan berdoa kepada kubur, di mana dia berdoa kepadanya di samping berdoa kepada Allah, maka ini merupakan permasalahan wafaqiyah. Artinya apa? Permasalahan yang disepakati keharamannya. Permasalahan yang merupakan ijma, pelarangannya, dan ijma menyatakan orang tersebut berdosa. Nah, maka falam tadkhul fi kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li zuhuri burhaniyah. Maka ini tidak masuk ke dalam kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika tidak mengkafirkan dalam masalah khafiyah tadi, disebabkan permasalahan tersebut jelas dalilnya, jelas buktinya, jelas dalilnya, sehingga syubhat di dalam permasalahan tersebut, permasalahan menyembah kubur, ini syubhat di dalam perkara tersebut tidak dianggap. Ya, syubhatnya tidak dianggap. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من يقول أن عباد القبور مسلمون لأنهم جهال ويرددون الشهادة دائما، فأجاب: جهال والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه، وفيه التحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك بأنه مخلد في النار. ويقول جهال: قامت عليه الحجة فيما بلغه من القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. وهذه أمور ظاهرة لا ما يعذر فيها بالجهل، ظاهرة والقرآن واضح فيها. الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان، الأمور الخفية والمحتملة، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كما عند البخاري والمسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأمور المشتبهة الخفية، أما الأمور الظاهرة والواضحة ما فيها إشكال. وهل هناك أوضح من النهي عن الشرك والتحذير منه؟ ما فيه أوضح من ذلك والحكم على أهله. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, orang yang mengatakan bahwasanya penyembah kubur itu muslim dikarenakan mereka jahil, mereka mengulang-ulang syahadat, ya, mereka senantiasa mengulang-ulang syahadat. Maka Syekh menjawab, juhal, padahal mereka jahil, padahal Al-Quran dibacakan kepada mereka dan mereka mendengarnya. Di dalam Al-Quran terdapat tahdir, terdapat peringatan dari syirik dan ancaman atas perbuatan syirik, dan menghukumi orang yang musyrik bahwasanya dia kekal di dalam neraka, dan dia mengatakan jahil, telah tegak kepadanya hujjah dengan Al-Quran yang sampai kepadanya, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberikan peringatan dengannya dan kepada setiap yang sampai kepadanya Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 19. Maka barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran telah tegak kepadanya hujjah. Ini adalah perkara-perkara yang zahir,
tidak seorang pun diberikan uzur di dalam hal tersebut dengan kejahilan. Ini jelas ya, zahir. Al-Quran jelas di dalamnya. Nah, kejahilan itu dianggap di dalam perkara-perkara yang butuh kepada penjelasan. Perkara-perkara khafiyah. Perkara-perkara yang muhtamalah, yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Sebagaimana dalam hadis, bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara kedua hal tersebut, ya antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka perkara-perkara yang mustabihah, yang khafiyah, ya, adapun perkara-perkara yang jelas, maka di dalam tidak ada iskal, tidak ada kesulitan, tidak ada permasalahan. Ya. Apakah ada yang lebih jelas daripada larangan dari syirik dan tahdzir dari hal tersebut? Ya. Maka tidak ada yang lebih jelas daripada hal tersebut dan hukum kepada pelakunya. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل يعذر القبوريون وخاصة العوام منهم بالجهل والتأويل؟ فأجاب: يا سبحان الله، يعني القرآن صار ما له قيمة الذي يقرأ، يعني القرآن الذي يقرأ ويقرؤونه ويسمعونه وهو يحذر من الشرك. إيش الشرك؟ ما يسألون عن الشرك، فما لهم عذر. هم يسمعون القرآن يحذر من الشرك ويخبر أنه يحبط الأعمال وأن الله حرم الجنة على المشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا أمر واضح. إنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. أما الأمور الظاهرة فهذه القرآن واضح فيها، مثل الزنا. الزنا واضح الكل يعرفه. الربا واضح الكل يعرفه. الشرك أولى أن يكون أوضح من هذه الأمور، فما لهم حجة بهذا؟ إلى متى يعذرون بالجهل؟ وإذا بين لهم ودعوا إلى التوحيد قالوا هذا دين الوهابية. يسمون التوحيد دين الوهابية، مذهب ابن عبد الوهاب، ويقولون ابن عبد الوهاب خارجي وهو من الخوارج والوهابية خوارج، هكذا يقولون. هذه هي إجابتهم عن الدعوة والبيان لهم، يقولون هذا مذهب الخوارج. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah kuburiyun itu diberi uzur, ya, para penyembah kubur diberi uzur, terlebih khusus orang awam dari mereka, ya, apakah mereka diberi uzur dengan kejahilan dan takwil? Maka Syekh menjawab, ya subhanallah, ya, kalau demikian Al-Quran jadi nggak ada harganya, ya. Yang apa, alladzi yuqra'u wa yaqra'unahu, Al-Quran yang dibacakan dan mereka pun membacanya dan mendengarkannya, ya. Sedangkan Al-Quran mentahdzir, ya, memperingatkan dari syirik. Ya. Apa itu syirik? Ya. Mereka tidak bertanya tentang syirik. Maka tidak ada uzur bagi mereka. Mereka mendengar Al-Quran. Al-Quran memperingatkan dari syirik. Mengabarkan bahwasanya syirik membatalkan amal-amal. Dan bahwasanya Allah mengharamkan surga bagi orang yang musyrik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu ma yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Ini adalah perkara yang jelas. Ya. Yang diberi uzur dengan kejahilan hanyalah di dalam perkara-perkara yang khafi, yang butuh kepada penjelasan. Adapun perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang jelas, maka Al-Quran ini jelas di dalamnya. Contoh seperti perbuatan seperti zina. Zina jelas, semua orang tahu. Riba jelas, semua orang tahu. Syirik lebih utama lagi. Seharusnya lebih jelas lagi dari perkara-perkara yang tadi. Maka tidak ada bagi mereka hujjah dalam hal tersebut. Sampai kapan mereka diberi uzur dengan kejahilan? Ya. Maka dan apabila diterangkan kepada mereka dan diajak kepada tauhid, mereka malah mengatakan ini adalah ajaran Wahabi. Mereka menganggap atau menamai tauhid sebagai ajaran Wahabi atau sebagai mazhab Ibnu Abdul Wahab, dan mereka mengatakan Ibnu Abdul Wahab adalah seorang khawarij dan dia adalah seorang khawarij dan Wahabiyah adalah khawarij. Demikianlah mereka mengatakan. Itulah jawaban mereka terhadap dakwah dan penjelasan terhadap mereka.
Mereka mengatakan ini adalah mazhab Khawarij. Nah, نعم. وسئل حفظه الله أسئلة متعددة تسأل عن مسألة واحدة، وهي العذر بالجهل. متى يعذر الإنسان بجهله في العقيدة؟ فأجاب: إذا لم يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ما سمع هذا ولا بلغه. هل هناك أحد الآن ما يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد؟ والقرآن يتلى على رؤوس الأشهاد ويبلغ المشارق والمغارب. إلى متى؟ الأمور الظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، نعم، هذه يعذر فيها بالجهل حتى تبين لصاحبها. أما الأمور الظاهرة مثل إخلاص العبادة لله، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، أركان الإسلام، هذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل. يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya pertanyaan yang banyak, namun bertanya tentang suatu perkara, yaitu permasalahan uzur dengan kejahilan. Kapan seseorang diberi uzur kejahilan di dalam perkara akidah? Saya menjawab, kalau dia tidak pernah sama sekali mendengar larangan syirik, tidak pernah mendengar sama sekali perintah bertauhid, dia tidak pernah mendengar hal tersebut dan tidak sampai kepadanya. Ya. Pertanyaannya, apakah ada seseorang sekarang yang tidak pernah mendengar larangan dari perbuatan syirik dan perintah untuk bertauhid? Al-Quran dibacakan di khalayak orang-orang banyak, sampai ke timur dan barat. Sampai kapan? Ya, kejahilan tersebut. Nah, maka perkara-perkara yang zahir, yang jelas, tidak diberi uzur di dalamnya dengan kejahilan. Adapun perkara-perkara yang samar yang butuh kepada penjelasan, ya, di dalamnya diberi uzur kejahilan sampai pelakunya diberi penjelasan. Adapun perkara-perkara yang zahir seperti mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, seperti syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ini perkara-perkara yang jelas. Tidak ada di dalamnya uzur kejahilan. Tidak ada di dalamnya uzur kejahilan. Maka diberi uzur kejahilan di dalam perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang samar, yang butuh kepada penjelasan. نعم. في الحاشية يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في درر السنين المجلد 8: إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. نعم. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab di sini dinukil dalam Hasyiah rahimahullah di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid ke-8 halaman 244. Ya, seseorang tertentu apabila mengucapkan kalimat yang menyebabkan kekufuran, maka dia tidak dihukumi kufur sampai ditegakkan hujah kepadanya, yang apabila meninggalkan hujah tersebut dia menjadi kafir. Maka ini dalam permasalahan-permasalahan yang khafi, permasalahan-permasalahan yang samar, yang bisa jadi dalilnya samar bagi sebagian orang. Adapun yang terjadi dari mereka di dalam adapun yang mereka terjerumus ke dalamnya di dalam permasalahan-permasalahan yang zahir, yang jelas, atau perkara yang diketahui secara pasti merupakan bagian dari agama, maka yang seperti ini tidak boleh abstain ya di dalam pengkafiran yang mengatakannya. Ya, tidak boleh tawakuf ya dalam pengkafiran orang yang mengatakannya. Nah, نعم. وأيضا يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في كتاب نفيس له اسمه كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، وهذه العبارة
سبحان الله كأنه يصف مرجئة عصرنا. يقول: هؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انتهى كلامه. Berkata Allamah Sulaiman ibn Sahman rahimahullah dalam kitab Kashful Awhan wal Iltibas an Tashbih Ba'dil Aghbiya minan Nas. Ya, kata beliau, haula al-aghbiya ajmalul qadiyah. Ya, jadi ini subhanallah, seakan-akan beliau mensifati murjiah kontemporer, ya. Ya, mereka orang-orang bego, ya, menjadikan permasalahan itu mujmal. Ya, menjadikan permasalahan itu mujmal, ya, global. Mereka menjadikan setiap jahil itu adalah mereka menjadikan setiap kejahilan diberi uzur, tidak mentafsir, tidak merinci. Dan mereka menjadikan permasalahan-permasalahan zahirah, jaliyah, permasalahan yang jelas, atau permasalahan yang diketahui secara pasti di dalam perkara agama, seperti permasalahan-permasalahan khafiyah yang bisa jadi samar dalilnya bagi sebagian manusia. Demikian juga orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka jadikan seperti orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari peradaban, atau seperti orang yang baru masuk Islam. Mereka sesat dan menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل من مات على الشرك وإن كان جاهلا لا يعذر؟ وهل الصحابة وقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر؟ فأجاب: يا أخي، الشرك ما أحد يجهله من الأمور الظاهرة التي يجهل الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. أما الشرك فأمره ظاهر في القرآن، الآيات واضحة فيه فلا يقع فيه جهل، لأن الله وضحه ونهى عنه. العذر بالجهل إنما يكون بالأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة فهي لا يعذر فيها بالجهل. نعم، إنما هذا قول المرجئة أو غلاة المرجئة. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, apakah orang yang mati di atas kesyirikan, kalau dia jahil, dia tidak diberi uzur, ya. Dan apakah para sahabat terjatuh kepada syirik asghar atau syirik akbar? Kemudian dijawab, wahai saudaraku, perkara syirik tidak ada seorang pun yang jahil atas hal tersebut. Ini termasuk perkara yang zahir, perkara yang jelas. Ya. Perkara yang jelas yang, ya, alladzi yujhalul umur al-khafiyah allati tahtajul bayan. Maka tadi, ya, yang diberi uzur itu adalah perkara yang tidak diketahui dari perkara-perkara yang khafi, yang butuh kepada penjelasan. Adapun syirik, maka perkaranya jelas di dalam Al-Quran dan ayat-ayat jelas dalam hal tersebut. Fala yaqafi jahl, maka tidak terjadi dalam hal tersebut kejahilan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dan melarang daripadanya. Udzur dengan kejahilan itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang sama. Adapun perkara-perkara yang zahir, maka dia tidak diberi uzur di dalamnya dengan kejahilan. Nah, ini adalah pandangan murji'ah. Jadi memberikan uzur kejahilan kepada perkara-perkara yang jelas, ini adalah pandangannya murji'ah, atau pandangan murji'ah ekstrim, gulatul murji'ah. نعم. وسئل حفظه الله: هناك من العوام من يستغيث بالأولياء والصالحين، فهل يعذر بجهله في هذا الأمر؟ فأجاب: الشرك ما فيه عذر، لأنه واضح في القرآن. التوحيد والشرك والأمر بالصلاة والمحافظة عليها، الأمور هذه واضحة ما تخفى، إنما يعذر بالأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وسؤال أهل العلم، هذه يعذر فيها بالجهل.
أما الأمور الظاهرة كالتوحيد والشرك والصلاة والصيام وأركان الإسلام والأمور الظاهرة هذه ما هي بخفية حتى يعذر فيها بالجهل. نعم. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ditanya, ada orang awam yang beristighosah dengan para wali dan orang-orang soleh. Apakah dalam permasalahan ini dia diberi uzur kejahilan? Saya menjawab, syirik tidak ada uzur di dalamnya, dikarenakan jelas di dalam Al-Quran. Tauhid dan syirik dan perintah sholat dan menjaga sholat, nah, maka perkara-perkara tersebut jelas tidak sama. Jadi yang uzur kejahilan hanya berlaku dalam perkara-perkara yang samar yang butuh kepada penjelasan dan bertanya kepada ahli ilmu. Inilah yang diberi uzur di dalamnya dengan kejahilan. Adapun perkara-perkara yang jelas seperti tauhid, syirik, salat, saum, rukun Islam, ini perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang jelas. Maka ini bukan perkara yang samar sehingga diberi uzur di dalamnya dengan kejahilan. نعم. وسئل حفظه الله: ماذا يحكم على شخص يشرك بالله وهو لا يعلم قبل أن يموت؟ فأجاب: يا أخي، الشرك واضح. الذي يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع البرامج الدينية اليوم، وسائل الإعلام ما تخفي شيئا، تعلنه في المشارق والمغارب ويبلغ الناس. هذه من حكمة الله، لأن لا يقول أحد يوم القيامة ما بلغني شيء، ما جاءني شيء، ما سمعت شيئا. الله جل وعلا جعل هذه الوسائل تبلغ الناس في المشارق والمغارب، فما لأحد حجة الآن في أمور الشرك وأمور التوحيد. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذه لا بد من بيانها، مثل بعض المسائل المحرمة والمسائل المشكلة التي تشرح. نعم. Shalih Fauzan hafizahullah ditanya, bagaimana hukum atas seseorang yang dia menyekutukan Allah dan dia tidak tahu sebelum dia mati? Maka saya menjawab, wahai saudaraku, syirik ini jelas. Orang yang mendengar Al-Quran, mendengar sunnah, mendengar acara-acara keagamaan. Sekarang wasailul i'lam, alat komunikasi, tidak menyamarkan sesuatu. Ma tukhfi syai'an, artinya apa? Semua dijelaskan, semua diumumkan di timur dan barat, sampai ke timur dan barat, sampai kepada manusia. Ini diantara hikmah Allah, supaya tidak ada seorang pun nanti di hari kiamat mengatakan belum sampai kepadaku sesuatu, atau belum datang kepadaku sesuatu, aku tidak mendengar sesuatu. Allah Jalla wa'ala menjadikan wasilah-wasilah ini sehingga tubalighun nas, sampai kepada manusia di timur dan barat. Maka tidak ada bagi seorang pun sekarang hujah di dalam perkara-perkara syirik, perkara-perkara tauhid. Adapun perkara-perkara yang samar yang butuh kepada penjelasan, maka ini harus dijelaskan. Seperti sebagian permasalahan-permasalahan yang diharamkan, permasalahan-permasalahan yang muskilah, dan yang harus dijelaskan. نعم. وسئل حفظه الله: من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به، فهل يكون بذلك مشركا أم يعذر بجهله؟ الجواب: يكون مشركا، لأنه يقرأ في القرآن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. التوحيد من أظهر الأشياء ولله الحمد في القرآن، والشرك من أظهر الأشياء ما يخفى حتى على العوام، فكونه يصلي لمخلوق ويعبد مخلوقا لا يعذر بذلك. نعم. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah tanya, orang yang salat untuk penghuni kubur karena bodoh, artinya dia salat ke penghuni kubur karena bodoh, atau dia tertipu dengannya, apakah dengan hal tersebut dia menjadi musyrik atau diberi uzur karena kejahilannya? Kata Syekh, beliau menjawab, dia menjadi musyrik dikarenakan dia membaca Al-Quran, dan di dalam Al-Quran ada larangan syirik dan perintah untuk bertauhid. Dan ini termasuk perkara yang paling jelas, alhamdulillah, di dalam Al-Quran. Dan syirik itu perkara yang paling jelas.
ya tidak samar, bahkan bagi orang awam sekalipun. Maka ketika dia sholat untuk makhluk, beribadah kepada makhluk, tidak diberi uzur dengan hal tersebut. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: متى نهتم بقيام الحجة على المسلم الذي يقع في بعض الأعمال الشركية؟ وهل نقول لا يكفر أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ فأجاب: أولا، تسميته مسلم وهو يقع منه شرك هذه تسمية غير صحيحة. الذي يقع منه الشرك الأكبر هذا لا يسمى مسلما، نقول مشرك. أما إن كان الشرك شركا أصغر كالحلف بغير الله أو قول لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من ألفاظ الشرك الأصغر فهذا مسلم. أما الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا نقول أنه مسلم، نقول إنه مشرك. ولا يعذر بالجهل إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ولم يقبل ذلك واستمر على ما هو عليه، هذا لا حجة له ولا عذر له، قامت عليه الحجة. نعم. والشرك من الأمور الظاهرة ليس من الأمور الخفية. الشرك من الأمور الظاهرة، دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه أمور ظاهرة ما هي بخفية. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, mata nahtam bimana mada Syekh? Mata nahtam. يعني متى نلقي بالا لهذا الأمر الذي يدندنون حوله أن نقيم الحجة على هؤلاء القبورين؟ متى نفعل ذلك؟ متى علينا فعل ذلك؟ نعم. Ya, kapan kita melakukan penegakan hujah kepada seorang muslim yang terjatuh kepada sebagian amalan-amalan kesyirikan? Dan apakah kita mengatakan dia tidak kafir sampai tegak kepadanya hujah? Beliau menjawab, pertama, menamai dia seorang muslim padahal dia jatuh kepada kesyirikan, ini penamaan yang tidak benar. Orang yang melakukan atau terjatuh kepada syirik akbar yang seperti ini tidak dinamai muslim, tapi kita katakan dia musyrik. Adapun apabila syiriknya syirik kecil seperti bersumpah dengan selain Allah atau seperti ungkapan kaulah bukan karena Allah dan kamu atau yang semisalnya di antara lafaz-lafaz syirik asghar, maka orang ini masih muslim. Adapun orang yang terjatuh kepada syirik akbar, maka yang seperti ini kita tidak mengatakan dia muslim, kita katakan dia musyrik. Dia tidak diberi uzur kejahilan. Apabila dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis, mendengar kalam ahli ilmu, namun dia tidak menerima hal tersebut, dan dia terus melakukan apa yang sudah merupakan kebiasaannya, maka bagi dia tidak ada uzur, tidak ada hujah dan tidak memiliki uzur, telah tegak hujah atasnya. Nah, ya. Dan syirik merupakan perkara-perkara yang zahir, bukan perkara-perkara yang samar. Syirik merupakan perkara-perkara zahir. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ini perkara-perkara yang zahir, bukan perkara yang samar. Nah. نعم. في الحاشية يقول: سئل علامة ابن باز رحمه الله في شرحه على كشف الشبهات في الشريط الثالث: بعض الناس يقول المعين لا يكفر. فأجاب الشيخ ابن باز: هذا من الجهل، إذا أتى بمكفر يكفر. فقال السائل: جملة من المعاصرين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ودرجوا عباد القبور في هذا، يعني أدخلوا عباد القبور في هذا. فقال الشيخ: لا، هذا من جهلهم، يعني من جهل القائلين بهذا الكلام. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. السائل قال: لكن مسألة قيام الحجة يقولون لا بد أن تقام الحجة. فأجاب الشيخ: بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، والقرآن بلغهم بين المسلمين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ. فقد بلغ الرسول وجاء القرآن بين أيديهم، يسمعونه في الإذاعات ويسمعونه في كل شيء، ولا يبالون ولا يلتفتون، ولو جاء أحد ينذرهم أو ينهاهم آذوه. فقال السائل: حديث الرجل الذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني. فأجاب الشيخ: هذا جهل بعض الشيء من الأمور الخفية من كمال القدرة، جهلها فعذره خوفا من الله، حمله خوفه الله عز وجل، وجهل تمام الكمال في القدرة، فقال لأهله ما قال. فقال السائل: سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: هذا إن صح، في صحته نظر، أي هذا الصحيح، هذا الحديث لا يصح، لكن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشركين هناك، فالنبي أفضل، يعني النبي أفضل منهم، يعني النبي أولى منهم. هذا له شبهة في أول الإسلام، لكن استقر الدين وعرف أن السجود لله. وإذا كان هذا أشكل على معاذ في أول الأمر، لكن بعده ما يشكل على أحد. انتهى كلامه. Di dalam Hasyiah dikatakan, ya, atau dinukil, Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ditanya, ya, ketika beliau menjelaskan Kasyfus Syubhat atau mensyarah Kasyfus Syubhat, itu di kaset yang ketiga. Ya. Sebagian manusia mengatakan, ya, personal itu tidak boleh dikafirkan. Ya, muayyan atau personal tidak boleh dikafirkan. Kemudian saya menjawab, ini merupakan kejahilan. Apabila seseorang melakukan mukafir, melakukan hal yang menyebabkan kekafiran, maka dia dikafirkan. Kemudian si penanya mengatakan lagi, sekelompok dari kalangan muasirin, ya, itu dai-dai kontemporer, ya, mereka menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kekufuran tidak boleh dikafirkan sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Nah, kemudian mereka memasukkan ke dalam hal ini para penyembah kubur. Nah, kata Syekh, enggak, ini merupakan kebodohan mereka. Para penyembah kubur mereka orang kafir. Yahudi orang kafir. Orang-orang Nasara kufar. Akan tetapi ketika hendak menegakkan eksekusi, tentu disuruh tobat terlebih dahulu. Dan apabila dia tobat, dan itu yang diharapkan, kalau tidak maka diberlakukan kepadanya eksekusi mati. Kemudian si penanya mengatakan lagi, akan tetapi permasalahan penegakan hujah bagaimana? Ya, mereka mengatakan harus ditegakkan hujah. Syekh mengatakan telah sampai kepadanya Al-Quran. Ya, hada balaghul linnas. Ini telah sampai Al-Quran kepada manusia. Kemudian Al-Quran telah sampai kepada mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, wa uhiya ilayya hadal Quran liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya dan kepada setiap yang sampai kepadanya Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 19. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-67. Ya ayuhar Rasul balligh. Wahai Rasul, sampaikanlah. Dan Rasul telah menyampaikan. Al-Quran telah datang kepada mereka. Mereka mendengar di radio-radio. Mereka mendengar dalam segala sesuatu. Tapi permasalahannya mereka tidak ada perhatian. Tidak menoleh. Nah, kalau datang seseorang memperingatkan mereka atau melarang mereka, mereka akan mengganggunya, menyakitinya. Nah, si penanya melanjutkan lagi pertanyaannya. Bagaimana tentang seseorang yang mengatakan kalau aku mati, ya maka bakarlah aku, ya kemudian tebarkanlah debuku. Ya, saya mengatakan dia jahil terhadap sebagian perkara, termasuk perkara yang samar, yaitu kesempurnaan kudroh. Dia bodoh dengan hal tersebut sehingga diberi uzur. Dan dia melakukan tersebut karena takut kepada Allah. Ya, yang menyebabkan dia melakukan tersebut karena rasa takut dia kepada Allah. Dia jahil kesempurnaan, tamamul kamal, ya, kesempurnaan di dalam kudroh. Maka dia mengatakan kepada keluarganya apa yang dia katakan. Kemudian si penanya melanjutkan kembali, bagaimana dengan sujudnya Mu'adz kepada Nabi SAW? Saya mengatakan, ini apabila sahih. Ya, dan di dalam kesahihannya perlu ditinjau ulang.
Akan tapi Mu'ad, ya, walaupun seandainya sahih, dia mengira bahwasanya hal tersebut apabila dibolehkan untuk, ya, para pembesar musyrikin, ya, maka Nabi lebih utama. Maka Mu'ad ketika itu memiliki syubhat di awal Islam, tapi agama telah tetap, ya, telah baku, ya, dan telah diketahui bahwasanya sujud itu hanya untuk Allah. Maka wa idza kana hada ashkala ala Mu'ad fi awal al-amr. Jadi hal tersebut terjadi iskal atas Mu'ad di awal perkaranya. Akan tetapi setelahnya hal tersebut tidak ada iskal bagi siapapun. Ya. Artinya apa? Sujud itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain, itu sudah diketahui jelas. Nah, intah kalamuhu. نعم، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. Insyaallah ومن selesai. كان عنده نعم سؤال عنده سؤالا فليتفضل. Baik, insyaallah selesai majelis pada malam ini. Kita lanjutkan minggu depan atau Rabu depan. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Saya memberikan kesempatan 2 pertanyaan saja. طيب نكمل إن شاء الله الأسبوع Ya, القادم. Syekh, نعم أستاذ misal تفضل. fi ba'dil umur khafiyah fi mas'alatil qadar, Syekh. Ma misaluhu? نعم القدر كما هو معلوم مراتب القدر تنقسم إلى 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فكان السلف رحمهم الله لما ظهرت بدعة القدرية وظهر غيلان القدري وعمر بن عبيد لعنهم الله، كانوا يناظرونهم بالعلم. ولذلك ذكر عن الشافعي وعن الإمام أحمد وعن عمر بن عبد العزيز وعن غيرهم قالوا ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فالذي ينكر علم الله الأول الأزلي فهذا لا شك في كفره، وهذا هو مذهب القدرية الأولى. كانوا يقولون بذلك، يقولون إن الأمر أنف والعياذ بالله، أي إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، حتى يحصل والعياذ بالله. ثم غيروا مذهبهم بعد ذلك، بعد أن صلب وقتل بعض هؤلاء الزنادقة القدرية، فلعلهم فعلوا ذلك تقية والله أعلم. لكن على كل حال أقروا بالعلم، قالوا نحن نقر بالعلم الأزلي، لكنهم قالوا تنزيها لله نقول إن العبد يخلق فعله، وأرادوا بذلك المعاصي حتى ينزه الله، وكذبوا. فهنا في هذه المسألة تحديدا اختلفت عبارات السلف في تكفيرهم، منهم من كفرهم مباشرة حتى في هذه، ومنهم من اشترط إقامة الحجة عليهم في هذه المسألة. فهذا الفرق بين القدري الذي ينكر العلم الأزلي، وهذا غير موجود اليوم، هذا المذهب انقرض لا يقول أحد به، وبين من ينكر المشيئة وخلق أفعال العباد. فهذا هو الفرق في مسائل القدر تحديدا. نعم. Jadi pertanyaannya tadi لكن tentang تفضل. nah, jadi tadi yang Anda tanyakan
ya bahwasanya apa di antara contoh permasalahan khafiyah adalah kalam atau pandangan sebagian qadariyah. Ya, pandangan sebagian qadariyah. Ya, maka saya menjelaskan bahwasanya apa maratib tingkatan takdir itu ada 4. Ilmu, kemudian khalqu, الكتابة kemudian masyiah, كتابة ilmu, kitabah, kemudian masyiah dan al-khalqu, ilmu, kemudian catatan takdir, kemudian apa kehendak dan penciptaan. Nah, kemudian ada qadariyah yang mengingkari ilmu Allah azali. Itu apa kelompoknya Ma'bad al-Juhani ya di Basrah ya, itu kan itu dikafirkan secara langsung. Nah, kemudian setelah apa para ruasanya Qadariyah itu disalib ya dieksekusi mati. Nah, di mana para ulama ketika itu apa seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya menyuruh untuk munadharah dengan apa Qadariyah dengan ilmu. Nah, maka setelah para pemimpin mereka disalib, maka mereka merubah pandangannya. Mereka tidak mengingkari ilmu yang bersifat ajali, tapi mereka mengatakan ibarahnya bahwasanya apa kemaksiatan itu tidak diciptakan oleh Allah. Nah, sebagai bentuk mensucikan Allah. Nah, jadi apa mereka mengingkari tentang khalqu af'alil ibad, bahwasanya perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Ya, artinya apa mereka mengingkari hal tersebut. Maka yang punya pandangan seperti ini ya, maka di antara ulama ada yang mengkafirkan secara langsung, di antara ulama ada yang mensyaratkan untuk iqamatul hujah terlebih dahulu karena ini ada sebagian perkara yang samar di dalam masalah tersebut. Nah, نعم يوجد أخ عنده سؤال تفضل أخي تفضل baik, silakan Kang Suryo. Silakan dibuka mic-nya kalau mau bertanya Kang Suryo. Fadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام Waalaikumsalam. ورحمة الله Huna masjid fi Indonesia alladhi waqa'a amamahu maqbarah. As-su'al mal hukmu nusalli fi hadzal masjid? نعم المسجد حدوده هو السور الذي يحيط بالمسجد هذا هو حد المسجد كما بين هذا أهل العلم وهو الظاهر من الأدلة وهو ظاهر من الواقع فالسور هو الذي يحد المسجد فما يكون داخل السور فهو من المسجد وما يكون خارج السور فليس من المسجد فإذا كان هذا القبر داخل السور فهو من المسجد فلا تصح صلاته إن كان القبر داخل السور أما إذا كان خارج هذا السور فالصلاة صحيحة لكن ينبغي أن يعلم إن كان هؤلاء القائمون على المسجد وضعوا هذا القبر حتى وإن كان خلف أو خارج السور يريدون التبرك به ويريدون دعاءه وهم ما زالوا قائمين على هذا المسجد فلا ينبغي أن يصلى مع هؤلاء وينبغي أن يبتعد عنهم وعلى المسلم أن يبحث عن مسجد آخر لكن إن صلى فيه ولم يعلم حال هؤلاء فصلاته صحيحة إن كان القبر خارج السور والله أعلم. Jadi tadi pertanyaannya tentang masjid-masjid yang di depannya ada kuburan. Nah, maka dijawab bagaimana sholat di masjid-masjid seperti itu. Maka dijawab batasan masjid itu adalah benteng. Nah, batasan masjid itu adalah benteng yang mengelilingi masjid tersebut. Ya.
Maka apabila masuk ke dalam benteng tersebut, maka itu berarti bagian dari masjid. Kalau di luar, maka berarti itu di luar masjid. Maka kalau kuburan tersebut masuk dalam bagian masjid, maka tidak sah atau tidak boleh sholat di masjid tersebut. Dan apabila di luar benteng, maka sah. Namun apabila misalkan walaupun di luar benteng tersebut, ya, sengaja orang meletakkan kuburan di sana untuk bertabaruk atau misalkan berdoa kepada kuburan tersebut, maka selayaknya kita tidak sholat di sana. Tapi kalau misalnya kita sholat di sana dan kita tidak mengetahui keadaan orang-orang yang di dalam masjid tersebut, apakah mereka jatuh kepada kesyirikan atau tidak, maka sholatnya sah. Nah, نعم. هل يوجد سؤال آخر؟ سؤال أخير. baik, silakan kalau ada pertanyaan yang terakhir. Nah, طيب، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذ. jazakallah نلقاكم إن khair. شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.